First trade sa McDonald's. Anong branch to, ma'am? First trade, Binyan Highway. Ayan. Tiny Tan. Sure na Jimin yung laman nung sa akin. Gusto ni ma'am, si Jimin din. Kaya magta-trade kami. Paano pag sugar yun? Ma'am, ano ma'am? Buksan na ba natin yung sa'yo? Okay. Tignan na ba natin? Tingnan na pag sugar. Ayan, tignan. Bigyan mo sa akin yan kahit ano to. Drum roll, please! Biglang gano'n eh. Mamakin niya Sugar, 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 sugar. Tapos Jimin din, oh. Ay, mabuksan. Ayan. Sige ma'am. Kaya pa bukas. Sige ma'am, turuan ko na kayo. Ayan. Ayan na. 3, 2, 1. Buksan ang kahon! Anong nakuha ni ma'am? Sugar. Blue. Ay, hindi. Ay! Si Jungkook. Ayan, okay lang ma'am. Sige ko, kunin nyo na tong sugar. Ano ko? Jimin ko. Hapira! Yay! Congratulations!